أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة بقرة की verse number 34. بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sorry, 35 था. 34th verse है. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تو यहाँ पे अब अल्लाह ताला हम लोग को बतला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया. किसको हुक्म किया? इब्लीस को हुक्म किया, या जितने भी लोग थे जन्नत में. उस वक्त जन्नत में कौन कौन थे? तमाम फरिश्ते थे, एंजल्स, और फिर वहाँ पे एक इब्लीस भी था, जिन. And when we said to the angels prostrate before Adam alayhi salam, they all prostrated except Iblis. وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. And when we said to the angels prostrate before Adam, and they all prostrated except Iblis, he refused and was arrogant, and he was one of the disbelievers. तो सबने सजदा किया सिवाय किसके? सिवाय इब्लीस के. इब्लीस ने सजदा ना किया और वो क्या बन गया? उसे तकब्बुर किया, और तकब्बुर की वजह से क्या बन गया? वो जो है खासिरीन या फिर काफिरून में से बन गया. These verses also teach us the virtue of knowledge from several angles. For example, Allah Ta'ala highlighted his knowledge and the wisdom to his angels, and he highlighted to them the superiority of Adam alayhi salam, which was based on his knowledge. Knowledge is the best characteristic that a person may have, and Allah Azza wa Jal commanded the angels to prostrate to Adam alayhi salam as an honor to him when his superiority in knowledge became clear to them. From this passage, we also learn that it is important to test others by asking them questions first before giving the answers, instead of giving away information freely. And if they are unable to answer when tested, then the one who is superior in terms of knowledge should tell them. तो यहाँ पे जो बात आ रही है, सबसे पहली बात तो ये थी जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, वो थी आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म किया किसके ऊपर? तमाम जो लोग जितने भी वहाँ पे मौजूद थे, सबको हुक्म ये आया कि क्या करेंगे? अब सजदा करना है. तो सब ने किया. Honoring when the angels prostrate before him. तो यहाँ पे क्या दिखाया जाए इस पैसेज से, इस आयत से, कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म में तरजीह दी, उनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा इल्म बतलाया, इसलिए फरिश्तों ने इस बात की अल्लाह ताला की इस सिफत की अल्लाह ताला की उन्होंने तारीफ बयान की, और ये कहा कि अल्लाह ताला जिस हर चीज़ का इल्म और हर चीज़ पे हिकमत रखने वाले सिर्फ आप हैं. और इसीलिए तमाम फरिश्तों ने क्या किया? सब ने सजदा किया, और ये जान के किया कि अल्लाह ताला ने, पहली बात तो अल्लाह ताला की हुक्म थी कि सजदा किया जाए, दूसरी बात फरिश्तों ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की इस सजदे के ज़रिए. अल्लाह ताला की एक जो शान थी, अल्लाह ताला ने जो एक ऐसे मखलूक को बनाया जिसको ज़्यादा इल्म था किसकी बनस्बत? फरिश्तों की बनस्बत. तो उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया और फ़ौरन उन्होंने क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया अल्लाह ताला के हुक्म पे. When his superiority in knowledge became clear to them. और अल्लाह ताला ने सिर्फ ऐसे नहीं उनसे फरिश्तों से सजदा कराया, अल्लाह ताला ने उस सजदे के पीछे वजह भी बता दी, बज़ाहिर कर दी. क्या? कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक डिग्री ज्यादा दे दिया. किसके बनस्बत? फरिश्तों के. क्या करके? इल्म के मुतालिक. और ये देखा जाता है जनरल टर्म्स में भी, जनरल नॉर्म्स में भी, जनरल कन्वर्सेशंस में भी, कि जब किसी भी इंसान, जैसे अगर 3 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, और या हम किसी लेक्चर के पास जाके लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है ना, या किसी हम प्रोफेसर्स को, 2-3 प्रोफेसर्स जो अपने लेक्चर्स दे रहे हैं, तो जिसकी बात आपको ज्यादा समझ में आती है, जिसके ज्यादा इल्म होती है, जो आपको ज्यादा नॉलेज बताता है, उसकी ऑटोमेटिकली कदर ज्यादा होती है. किसके बनस्बत? और प्रोफेसर्स के बनस्बत. तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि इल्म इज ऑलवेज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंटर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग trait of a human being which makes somebody superior from the others.
تو یہی ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنایا، اور تمام انبیاؤں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ترجیح دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم کس کو دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کمپلیٹلی ان کو سب چیز بتا دی گئی تھی۔ تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس انسان کے زیادہ علم ہوتا ہے اس کو زیادہ آنر، اور یہ علم تب آنریبل ہوتا ہے جب وہ انسان پریکٹیکلی اس کو کرتا ہو۔ جیسے کہ اب مثلاً جیسے ڈینٹسٹ ہیں، ڈینٹل پروفیسرز ہیں، اب وہ اپنے کلینک کو چلا رہے ہیں اور وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، تو ان کو بہترین سرجیکل پروسیجرز پتہ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو سارا انسائٹ دیتے ہیں، پروز اینڈ کانس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور اس کے ٹیکنیکس کیا، اس کی ٹپس کیا ہیں۔ تو آپ ایسے کو زیادہ پریفرنس دیتی ہیں، نہ کہ اس کو جو ایک نیا نیا بندہ آیا ہو اس فیلڈ میں، ہے نا؟ تو یہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زیادہ ترجیح دے دی، ان کو زیادہ علم سکھلا کر کے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کتنے دفعے کچھ لوگ پرانے لوگ ہوتے ہیں، وہ اولڈ اسکول ہوتے ہیں یا جو بھی ان کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ اتنی نالج نہیں ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ جو نئے نئے ابھی جو ایڈوانس طریقے سے جو لوگ سیکھ کر کے آ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو، وہ زیادہ ان کے کام میں صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بس پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ علم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف کہا ہے کہ was based on his knowledge. Knowledge is the best characteristic that a person may have. And person, it's not even specifying prophets or siddiqeen, salihin. No, it's in general terms. Knowledge. اور knowledge کب، knowledge علم کب بنتا ہے؟ جب آپ نے کوئی انفو لیا۔ اب جیسے میں جو بتا رہے ہیں آپ کو بھی، ابھی آپ انفارمیشن لے رہی ہیں، مگر جب آپ اس انفارمیشن کو پریکٹیکل کر لیں گی تو یہ نالج بن جائے گا، کیونکہ یہ سالڈ ہو جاتا ہے انسان کے دل و دماغ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ commanded the angels to prostrate to Adam alayhi salam as an honor to uh, him when his superiority in knowledge became clear to them. From this passage, we also learn that it is important to test others by asking them questions first. And remember when we said to Adam, to angels, prostrate yourselves before Adam alayhi salam, and they all prostrated except Iblis. He refused, was proud, and was one of the disbelievers, disobedient to Allah Azza wa Jal. This ayah mentions the great honor that Allah Ta'ala granted Adam alayhi salam, and Allah Ta'ala reminded Adam alayhi salam's offspring of this fact. Allah Ta'ala commanded the angels to prostrate before Adam alayhi salam, as this ayah and many hadiths testify, such as discussed in the hadith about the intercession that we had discussed. There is a hadith about supplication of Musa alayhi salam. Oh my Lord, show me Adam alayhi salam, who caused us himself and himself to be thrown out of paradise. When Musa alayhi salam met Adam alayhi salam, he said to him, are you Adam alayhi salam, whom Allah created with his own hands, blew life into him, and commanded the angels to prostrate before? Iblis was among those ordered to prostrate before Adam, although he was not an angel. When Allah Ta'ala commanded the angels to prostrate before Adam alayhi salam, Iblis was included in this command. Although Iblis was not an angel, he was trying and pretending to imitate the angels' behavior and deeds. And this is why he was also included in the command to the angels to prostrate before Adam alayhi salam. حدیث واضح ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور آپ کے اندر جان پھونکی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سے، ان فرشتوں میں سے کون تھا؟ ایک ابلیس بھی تھا، اور ابلیس کیونکہ فرشتوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا، ان کی نقل کرتا، ان کے تمام طریقوں کو اپناتا، لہٰذا وہ بھی فرشتوں میں اس کی گنتی کی گئی۔ Shaitan was criticized for defying that command, as we will explain with detail, Allah Ta'ala willing, when we mention the tafsir of Allah Subhanahu wa Ta'ala's statement, إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Except Iblis, he was of the jinn, he disobeyed the command of his Lord. Similarly, Muhammad bin Ishaq reported that Ibn Abbas radiallahu anhu said, before he undertook the path of sin, Iblis with the angels was called Azazil. He was amongst the residents of earth and was one of the most active worshipper and knowledgeable persons among the angels. This fact caused him to become arrogant, and Iblis was from the genus of called jinn. تو یہ کیا تھا؟ یہ جنوں میں سے تھا ابلیس۔ اس کا نام کیا تھا جنت میں؟ یا کیا کس نام سے جانا جاتا تھا یہ ابلیس سے پہلے؟
अजाजील, मैंने आपको पहले ही बताया था इसका नाम क्या था, अजाजील था। और जब इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो ये क्या बन गया, ये इब्लीस बन गया। The prostration was before Adam alayhi salam, but the obedience was to Allah subhanahu wa ta'ala. The obedience was for Allah subhanahu wa ta'ala. The prostration was before Adam alayhi salam. Allah ta'ala honored Adam alayhi salam and commanded the angels to prostrate before him. Some people said that this prostration was just a prostration of greeting, peace and honor, hence Allah ta'ala's statement. And Prophet Yusuf alayhi salam raised his parents to the throne and they fell down before him, prostrate. And he said, "O my father, this is the interpretation of my dream aforetime. My Lord has made it come true." The practice of prostrating was allowed for previous nations but was repealed for others. तो पहले के वक्त में माँ यानी जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने क्या किया था, सब ने भाइयों ने मिलके यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया था। तो ये पहले के वक्त में था, मगर अब के वक्त में इसको मना कर दिया गया था किसी के सामने सजदा करना। I visited Asham and found that they used to prostrate before the priests and scholars. You, O Messenger of Allah, sallam, are more deserving of prostration. The Prophet sallam, said, "No, if I was to command any human to prostrate before another human, I would command the wife to prostrate before her husband because of the enormity of his right on her." तो शाम में क्या होता था कि लोग अपने संत और अपने जो उनके जो प्रीस्ट होते थे, जो भी उनके पंडित या जो भी होते थे, उनके सामने सजदा करते थे। आज भी अगर आप देखिए, लोग पुजारियों के सामने माथा टेकते हैं और सर टेकते हैं। तो लोगों ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ज्यादा इसका हक रखते हैं कि लोग आपके सामने सजदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला, नो, ला। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नहीं, अगर कोई ला लौ कुन्तु अमीरन बशरन अन यस्जुदु लिबशरिन ला अमरतु लअमरतुल मरअत अन तस्जुदु लिज़ौजिहा मिन इज़ामी हक़्क़िही अलैहा, कि अगर मैं किसी को सजदा कि अगर अल्लाह ताला ये हुक्म देते तो एक बीवी को शौहर के सामने सजदा करने का हुक्म देते। क्यों? क्योंकि जो कुछ वो शौहर अपनी बीवी के लिए जो जो हक अदा कर रहे हैं, पका खाना देने से, घर देने से, कपड़ा लत्ता देने से, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी करने से, उनको उनको उनका एक छत, उनका एक कव्वाम बनने से, तो ये एक ओहदा अगर सजदे का दिया जाता इंसानों के दरमियान, तो एक बीवी का शौहर के सामने का होता, लेकिन इसकी भी इजाज़त नहीं मिली। Qatada said about Allah Ta'ala's statement, and they prostrated except Iblis. He refused, was proud, and was one of the disbelievers, disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, the enemy of Allah, envied. Iblis, the enemy of Allah, envied. Envied Adam alayhi salam because Allah Ta'ala honored Adam alayhi salam. He said, "I was created from the fire and he was created from clay." Therefore, the first error ever committed was arrogance. For the enemy of Allah was too arrogant to proceed before Adam alayhi salam. Ibn Kathir rahimullah say the following recorded in Sahih: "No person who has the weight of a mustard seed of arrogance in his heart shall enter paradise." Iblis had disbelief, arrogance, and rebellion, all of which caused him to be expelled from the holy presence of Allah Azza wa Jal and His mercy. We also learn from the contrast between the fathers of humanity and the jinn and of the jinn, the superiority of Adam alayhi salam, the way in which Allah subhanahu wa ta'ala honored him, the enmity of Iblis towards him and the others lessons. तो क्या पता चलता है यहाँ पे कि किस तरीके से इब्लीस ने अपनी दुश्मनी किसके लिए दिखाई, अल्लाह ताला के मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के लिए। और इस चीज़ को अल्लाह ताला को बहुत नापसंदीदा गुजरा। अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उस इब्लीस को सदा के लिए जहन्नमी बना दिया, सदा के लिए। तो यही हमारे लिए भी इस पे सबक है कि हम लोग भी अल्लाह ताला की जो जो अरकान है, जो जो अल्लाह ताला के हुक्म है, अहकाम, इसको हम जो है सही तरीके से हम इताअत करें। और जैसे कि ये एक हदीस हमारे सामने आई कि अगर सजदा की इजाज़त होती तो किसके लिए होती, एक बीवी के अपने शोहर के सामने। तो ये भी एक चीज़ हमें हमारे लिए याद दिलानी, क्योंकि शैतान जो सबसे ज़्यादा खुश कब होता है, जब मियाँ बीवी के अंदर दरार या तकरार या कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है।
تو یہ بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس چیز کو، اگر 0.0% بھی اس کی اجازت ہوتی ایک آدمی کے سامنے، دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی، تو وہ ایک عورت کی شوہر کے سامنے ہوتا. تو اس بات کا بھی ہم غور فرمائے کہ دو اس پہ پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں. پازیٹیو بات یہ ہے کہ عورت کے لیے اتنا اونچا عہدہ ہے شوہر کا ہونا، اور نیگیٹو بات یہ کہ شیطان اتنا زیادہ اس میں محنت کرتا ہے ابلیس، کہ کیسے اس رشتے کو وہ توڑوا دے. تو ہم لوگ کو بہت ہی زیادہ اس بات سے محتاط رہنا ہے، خیال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان تمام شر سے، سحر سے، فساد سے، فتنے سے اور برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.